Oui, Paul. Moi, j'aimerais poser une question. C'est plutôt en termes généraux à Ekaterina Bogovskaya. Хотя общий вопрос задать вам, Екатерине Горбовской. Chaque fois de plus, j'aime dans la poésie moderne une poésie qui n'est pas discursive, qui ne dit pas les choses directement, mais qui essaye plutôt à déranger, pas à expliquer, mais déranger, à donner des pistes seulement. Что он любит в современной поэзии, это то, что в ней есть какое-то двойное дно, какой-то двойной смысл, и читатель должен сам его понять и пронести через себя. Et j'aimerais demander à Ekaterina Gorgovskaya qu'est-ce qu'elle pense du sujet, si elle aime plutôt la poésie discursive qu'on comprend, ou la poésie plutôt qu'on ne comprend pas, mais qu'on consent et que chacun fait son interprétation. Какое ваше мнение между этими двумя тенденциями поэтическими, то есть поэзия, которая прямая, которая говорит сразу то, что поэт задумал, вот, или же поэзия, которая дискурсивная, не знаю, существует ли слово в русском языке, то есть поэзия, которая дает читателю право интерпретировать это так, как он хочет, и у которой есть два определения. Вот к какой поэзии вы себя относите и какую вы вообще вот предпочитаете и почему? Dans un mot, pas pour comprendre, mais pour déranger. И очень важно это то, что сейчас, на нынешний день, вот эта современная двусмысленная поэзия, ее цель – это тревожить читателя. Не обязательно, чтобы он что-то понял, но чтобы его чувства были встревожены. Как вы к этому относитесь? Ну, прежде всего, когда мы предоставляем читателю возможности, право интерпретации того, что мы говорим, это мы оказываем читателю определенное доверие. Quand on laisse à un lecteur la possibilité d'interpréter d'une telle ou d'une telle façon ses œuvres, c'est qu'on fait confiance à son lecteur. Достоин тот или иной читатель этого доверия или нет? Est-ce qu'un lecteur mérite cette confiance? Question. Как он это интерпретирует? Понравится ли нам эта интерпретация? Est-ce qu'il va l'interpréter de la façon dont on l'a interprété nous-mêmes, dont on l'a écrit? C'est une question aussi. Этого мы предвидеть не можем. On ne peut pas le prévoir. La réaction du lecteur reste inconnue. Поэтому, когда мы предоставляем читателю возможность интерпретировать что-то так, как он это захочет. C'est pourquoi quand on lui laisse la possibilité d'interpréter d'après son vécu ou d'après ses réflexions la poésie, мы снимаем с себя ответственность. On se libère d'une certaine responsabilité nous-mêmes. Но когда мы пишем так, что мы уже что у читателя не остается возможности интерпретировать это не так, как мы это хотели сказать. Quand on écrit d'une manière directe, en obligeant quelque part le lecteur de suivre nos pensées, то в этом и есть высшее мастерство. Мы не говорим ничего напрямую. Pour elle, c'est ça l'art suprême, c'est de ne pas dire peut-être directement, mais faire transmettre ses pensées. Но мы выставляем определенные рамки, в которых по прочтении нашего текста идет мысль читателя. L'idéal, c'est pas forcément de montrer le tableau, mais mettre le cadre qu'on ne peut pas dépasser au niveau de l'interprétation de son œuvre. Мы не говорим ему, допустим, мы не даем ему конкретных заданных, однозначных образов. On ne lui laisse pas des figures de style concret, des métaphores vraiment précises. Но мы делаем так, что при прочтении текста в его сознании возникнут именно те образы, которые мы. On fait de sorte que ce soit compréhensible et que ces mêmes figures et ces mêmes métaphores qu'on imagine lui soient librement et concrètement transmises. И вот когда это получается, вот когда мы достигаем своей цели. Et quand on réussit cette symbiose avec le lecteur duquel on prévoit la réaction, это и есть высшее мастерство. C'est ça l'art suprême de la poésie. Merci.
Encore des questions, s'il vous plaît. S'il n'y a plus de questions. Moi, j'ai une question. Oui. Voilà. Monsieur. I would like to speak with the poet. How about your activity in London? How you can influence this society? Насчет ваших... Но я отвечать буду по-русски, Да, потому я что перейду на вы французский. будете говорить на французский. Oui, t'as dit ou pas? Oui, comprends Oui, l'anglais. tout à fait. Oui, on habite à Londres. En Angleterre, n'est-ce pas? Ouais. В Лондоне я вообще не общаюсь ни с какими русскими поэтами. À Londres, il ne communique pas avec des poètes russophones. Я даже очень смутно представляю себе о существовании каких-либо поэтических обществ в Лондоне. Я знаю, что они есть. Elle sait qu'il existe des cercles, des réunions de poètes russophones, mais il n'a aucun contact avec eux. Мой читатель в России, Ces lecteurs sont les lecteurs russes qui se trouvent en Russie, и русскоязычное население по всему земному шару, mais aussi les russophones qui sont dans d'autres pays, donc qui sont des immigrés. а ни к каким обществам литературным я не принадлежу. Mais il n'appartient à aucun groupement poétique И не веду никакой литературной общественной жизни. et il n'a aucune vie littéraire publique à Londres. Encore des questions? I know the Russian writer before as like Pushkin, or that is international poets. But also today we are now some of Russian living in abroad as like United States of America. Andrei Gretzman and Mr. Bakhit Kadyanov before. What you think you living in London? Are you reading and writing by Russian only, or English, or another language diversity, or what you think you're writing on? Я пишу только по-русски. J'écris qu'en russe. Естественно, поскольку жизнь идет, в значительной мере проходит на другом языке, сознание иногда так срабатывает, что... Parfois, j'avoue qu'en communiquant dans une autre langue, qui est l'anglais en l'occurrence, ma mentalité en est influencée. Получается так, что появляются какие-то четверостишья, шестистишья Il y a des quatrains, des huitains qui apparaissent или какие-то законченные тексты небольшие тексты на английском языке. et qui sont écrits en anglais. Но это не потому, что я их специально пишу, это потому... Mais c'est pas parce qu'elle veut écrire en anglais, c'est parce que ça sort en anglais. Для меня это как самоцель отсутствует, и Il n'a aucun but d'écrire en anglais. то есть поскольку они появляются, я их где-то иногда записываю, тут же забываю, Elle les теряю, note quand même quand elles apparaissent en anglais. потому что elle les они oublie. не являются составной частью того, что моей работы. Mais ils ne font pas partie de l'essentiel de mon travail qui est en russe. Это как побочный продукт. C'est un petit peu en produit complémentaire. Encore des questions? Non? Si, j'ai encore une question. Parce qu'au début, le poète invité de Londres parlait, peut-être le poème n'a pas de sens, parfois pas du tout. Est-ce qu'elle a vraiment pensé ça, comme ça? Et il l'a dit? Elle dit il n'y a pas de sens, pas important la poésie. Минг спрашивает, что смысл в поэзии это важно или нет, потому что он вроде от вас услышал или понял, что вы говорите, что смысл не самое важное. Важен ли смысл поэзии для поэта, для читателя? Да, конечно, смысл. Le sens a une part très importante. Поэзия – это триумвират смысла, C'est un triumvirat du sens, смысла слова du mot и того, что
делает слово в сочетании со смыслом живым. Et ce qui fait du mot en composition avec le sens une particule vivante. Voilà, donc la réponse est positive. Oui, bien sûr. Oui, donc le sens, oui, est très important. Oui, oui. Ok. Merci bien. Je crois que nous pourrons poser des questions dans une ambiance moins formelle en passant dans la salle suivante. Chers